Just as Netanyahu met Donald Trump in Washington, Iran opened another military front with fresh missile attacks. ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የአሜሪካ የጦር አባላት ላይ ድንገተኛ ጥቃት ማድረሷ ለዛውም በባሊስቲክ ሚሳኤል መሆኑ ላለፉት ጥቂት 3 ቀናት ወይም እስከ 5 ቀናት ካደገኞቹ ጦር መሳሪያ ድምጾች ከራቀበት በተመሳይ በድንገት የባህር ሰላጤውና የሆርሙዝ አካባቢንም ከተኛበት አባኖታል። በእርግጥ በዚህ የሚቆም አይደለም። የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝና የሳውዲ ኃይሎች በኢራቅ የሚገኙ በኢራን አይዟቸው የሚባሉ ፖፑላር ሞቢላይዜሽን ኃይሎች ላይም የተቀናጀ ጥቃት አዳሩን ፈጽመዋል። ማክሰኞ ለረቡዕ የተፈጸመው ጥቃት በዮርዳኖስ የሚገኙ የአሜሪካ የጦር አባላት ላይ ኢላማ ያደረገ ነው። ያም ሆኖ ግን በቀጠናው በግዙፍ አቅሙ የሚንቀሳቀሰው ሴንትኮም ሁሉንም ሚሳኤሎች አክሽፈናል፣ በዚህ ረገድ ጉዳት አልደረሰብንም፣ የተሳካ ሚሳኤል ማክሸፍ ዘመቻ ላይ ነበርም ቢልም ተኩስ አቁሙ ዳግም ጥያቄ ውስጥ መግባቱን ደግሞ በአደባባይ የሚያሳይ አድርገዋል። የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝ ጥቃቱ የተፈጸመበትን ቦታ ይፋ ባያደርግም በዮርዳኖስ አካባቢ ሚሳኤሎች ከፍተኛ ስጋት አዳሩን ፈጥረው እንደነበረ ከኢራን መገናኛ ብዙኃን የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የዮርዳኖስ ጦርም ቢሆን 5 ሚሳኤሎችን አክሽፌያለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በዋይት ሀውስ ሲመክሩ ነገሮች ደግሞ ወደ ጦርነት ይሆናሉ የሚለውን ትንታኔም ያጠነከረ ድርጊት ሆኗል። ሌሊቱን በመካከለኛው ምስራቅ የተፈጠረው የአሜሪካ ጦርና የሳውዲ አረቢያ ኃይሎች በጥምረት በኢራን የሚደገፉ እነሱ አሸባሪዎች የሚሏቸውን በኢራቅ የሚገኙ ፒኤምኤፍ የተሰኙ ኃይሎችን ማጥቃታቸውን እዙ ለማረጋገጥ ሞክሯል። በዚህ ሁሉ አደገኛ ፍጥጫ ውስጥ ያለፈው መካከለኛው ምስራቅ ራሳቸው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሳይቀሩ ተስፋለኝ ያሉትን የተኩስ አቁም ድርድር ሂደት ገደል የሚከት ሆኖ ተመዝግቧል። በተለይም ኢራን የፈጸመችው ድንገተኛ ጥቃት ዋሽንግተንና ቴህራን ለድርድር ጠረጴዛው የተራራቁ ያደርግባቸዋል። ኢራን በየትኛውም የጦርነት ፖለቲካ መለኪያ ድርድርን በድርድር ወታደራዊ እርምጃን በወታደራዊ እርምጃ ሚሳኤልን በሚሳኤል ማክሸፍ የጦርነቱ መርሆቿ የሆኑ መምጣታቸው አሜሪካም ለምን ስደፈራለሁ የሚል አቋም ላይ መቀመጧም ለሰላም ተስፋ የተጣለባቸው ቀናት እንዲሁ መቅረታቸውን የሚያረጋግጥ አድርገውታል። የኩዌንሲ ተቋሙ መስራችና የአሜሪካ ኢራንን ግንኙነት ተንታኙ ጂታ ፐርሲ፣ ሳናም ቫኪል እንዲሁም የአልጀዚራው ማርዋን ቢሻራ ስጋታቸውን የሚያስቀምጡትም በዚሁ ልክ ሆኗል። ዮርዳኖስም 5 ሚሳኤሎችን ማክሸፏን አረጋግጣለች። On the Iran war, have you been frustrated with Secretary Hegseth because of the advice he gave you early on in the war and how it's turned out? I think he's done a great job. We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. Yeah. How much patience do you have left with Iran, sir? I have plenty of time. Plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Mr. President, what has communication been like with the Houthis and the Red Sea? The Houthis. Are you concerned about the disruptions? With Saudi Arabia, and it's a problem that we had a while ago, and we knocked the hell out of them, as you know. And we didn't have any problems with the Houthis after that. But we're not involved with that. But we may, you know, if they're a problem, we'll probably have to get involved. On Saudi Arabia, have you gotten any indications from Saudi Arabia when it comes to the Abraham Accords that they will sign on? We haven't talked about that. You put out a social. Are you concerned about depleted stockpiles if there is a broadening conflict in Iran? We have plenty. We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. But so much was given to Ukraine by Biden. When I left, the cupboards were full.
የአሜሪካን የጦር ሰፈሮች እንዲሁም ቁልፍ ማዕከላዊ እዞችን በዮርዳኖስ አጥቅቻለሁ ካለ በኋላ የወጣ መረጃም ሆኖ ተመዝግበዋል። ኢራንና አሜሪካ ወደ ጦርነቱ መመለሳቸው እንዳለ ሆኖ የዋሽንግተንና ሳውዲ አረቢያ ኃይሎች በኢራቅ በርካታ የፒኤምኤፍ ፖፑላር ሞቢላይዜሽን ፎርስ ይዞታዎችን፣ መገናኛዎችና የጦር መሳሪያ ማከማቻዎችን መምታታቸው የሁኔታዎችን መልካቸውን እየለወጡ መሄድ የሚጠቁም ያደርገዋል። ማዕከላዊ እዙ ሴንትኮም ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ በኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ኃይል IRGC እቅድ ለወጣላቸው ከ30 በላይ የአየር ላይ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃቶች የተወሰደ ብርቱ አጸፋ ነው በሚል ስምም ሰጥቶታል። በዚህ ረገድ ደግሞ IRGC ከጀርባ አለመባሉ ነገሩን አደገኛ ያድርገዋል። የኢራን ጦርና በዙሪያው ያሉት ኃይሎች በሳውዲ አረቢያ ላይ ሳይቀር ጥቃት የሚፈጽሙት ከኢራቅ እየተነሱ ነው የሚል ወታደራዊ አረዳድ እንዳለም እየተነገረ ነው። The US and Saudi Arabia say they've carried out coordinated strikes against Iranian-backed groups in Iraq. ሳውዲ አረቢያ ጦሯ በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኙ የፔትሮሊየም መሰረተ ልማቶችና አሊያም ተቋማትን ኢላማ ያደረጉ ሚሳይሎችን ማክሸፏን ማስታወቋም የሚዘነጋ አይደለም። ከ2017 አንስቶ የሳውዲ መራሹ ኃይል ቃል አቀባይ ሜጀር ጀነራል ቱርኪ አልማሊክ የድሮን ጥቃቶቹ የተከፈቱት በኢራቅ መሰረታቸውን ባደረጉና ከኢራን ጋር ግንኙነት ባላቸው ኃይሎች ነው በሚልም ማረጋገጫ ሰጥተዋል። When I came here with Obama, he didn't buy ammunition. We had very little, and I got it built. Now, as soon as I left, they gave a lot of it to Ukraine. I mean numbers that nobody's ever seen before. So we're building it very rapidly. Plants are being built. And, a lot of equipment's being built. The Patriots in particular are being built. The THAAD system is going up. We have a lot. Every one of our contractors is building 4 to 5 plants right now. And we're in very good shape. But for some of the more sophisticated stuff, we'd certainly like to have more. Biden gave a lot of it away. Mr. President, you put out a Truth Social this morning about Leader John Thune. What's your relationship like with the Senate Majority Leader? It's fine. He's got to get his job done. It's fun. I have a good relationship with John Thune. He's just got to get his job done. You got to get the Save America Act passed. Or better than that would be the filibuster. If you terminate the filibuster, everything happens. If you don't terminate the filibuster, only bad things will happen. If you don't terminate the filibuster, only bad things will happen. ለዚህም ነው ሁኔታዎች መልካቸውን እየለወጡ የመካከለኛው ምስራቅ ነገር ከትናንቱ ዛሬ እጅግ አስቸጋሪ ወይም ደግሞ የጦርነት ነጋድ ጉሰማ ላይ ነው በሚል የጉዳዩ ተንታኞች የሚያስቀምጡት። አሁን በግልጽ አሜሪካና ኢራን ወደ ውጥረት የሚመጡበት እድል እንዳለ ማሳያው ያዳሩ ወታደራዊ እርምጃ እንደሆነም የጦር አዋቂዎች ያስቀምጣሉ። በተለይም በኢራን የሚደገፉት ፖፑላር ሞቢላይዜሽን ፎርስ ሻሃድ አልሻዕቢ በሚልም የሚታወቁ ሲሆን ምስረታቸው በ2014 አይስን ለመፋለም ነበር። በአሁኑ ሰዓት ስጋት ለአሜሪካና ለወዳጆቿ ከአይስ የበለጠ ሆነው አርፈዋል እንጂ በሪያድና በዋሽንግተን ጥምረት የተፈጸመው ጥቃት ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ደግሞ እነዚሁ ኃይሎች በማስጠንቀቅ ላይ ናቸው። በመላ ኢራቅ የተለያዩ ግዛቶች የደረሰው ጥቃት አሜሪካና ሳውዲ በፈጸሙት ጥቃት ፒኤምኤፍ 20 የሚሆኑ ተዋጊዎች ህይወታቸውን እንዳጡና 32 የሚሆኑት እንደቆሰሉበት በይፋ አስቀምጠዋል። The IRGC warned that any ship complying with what it called illegal American interference in the strategic waterway. ሳውዲ አረቢያ ኢራን የምትደግፋቸው ኃይሎች ጥቃት አድርሰውብኛል የሚል መግለጫ ከዚህ ቀደም ማውጣቷ ቀጥተኛ ውጥረት በሳውዲና ኢራን መካከል ሊሆን እንደሚችልም ፍንጭ ይሰጣል። በሳውዲ ምስራቃዊ ክፍሎችና ሪያድ ግዛት ውስጥ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃቶች በመድረሳቸው ምንም እንኳን ብናክሽፋቸው ሙከራው አደገኛ ነበር፣ የዛሬው ጥቃትም ለዚህ ምላሽ ነው በሚል የሳውዲ አረቢያ ጦር አሳውቋል። You don't want to see him replaced as leader? I haven't even thought of it. Meeting with Prime Minister Netanyahu tomorrow. Why did you ask? Why did you ask for that meeting? And are you guys on the same page on Iran? Are you on the same page on Iran? You and Prime Minister Netanyahu? Close, yeah, pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. You know, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop. Let's meet. And that's what we are right now. We'll see what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing. President Zelensky says that Russia is giving Iran satellite imagery of U.S. bases in the Gulf to help them target. What can you do about that? Well, we'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. We'll find out. It hasn't had much impact because we've knocked the hell out of it, what do you think? If that's the case, look, you know, they gave Venezuela a lot of equipment. Venezuela had all Russian equipment. How did that work out? Not too good. So they may be giving, but
If they are, it hasn't worked out because they have no army, they have no air force, they have no navy, they have no nothing. So it hasn't worked out well. I don't think they've been doing it. Certainly not at a high level. And if they have, it has been very unimpactful. Is there reports that the United States has taken in $13 billion from Venezuela? Where is that money going? $13 billion from Venezuela? I think even more than that. No, Venezuela, we paid for that war many times over. And that'll happen with Iran also. We paid for the war many times over. But where is that money going? Which, by the way, no other president can say that for a long time. Okay? When was the last president they could say that? So we had a cost of Venezuela. We paid for it many, many times over. And now, as you know, we have a very good relationship with Venezuela. But where is that money going? It goes toward running the country. No, in the U.S., the money that the U.S. is taking in, where is that money From going? Venezuela? Yes. Toward running the country. It can go to the military. You know, Congress has to approve it. Congress doesn't like approving money for the military. They like giving it to things that shouldn't be done. ሳውዲ ውጥረቱን ማስፋት እንደማትፈልግ ብታሳውቅም ጥቃት ከተሰነዘረብን ግን ምላሽ እንሰጣለን የሚል አቋሟንም ዛሬ በአደባባይ ይፋ አድርጋለች። የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አሊ አልዛይዲ ወደ ሳውዲ እንደሚያቀኑም ይጠበቃል። በሳውዲ ላይ ለተሰነዘረው የድሮን ጥቃት ምርመራ እንዲደረግ ማዘዛቸው ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ አስቸኳይ ስብሰባ ለማድረግ ውጥን ይዘዋል። የአሜሪካ ማዕከላዊ እዝና ሳውዲ ለፈጸሙት ጥቃት ሁቲዎች ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ደግሞ አዲስ ስጋት ለቀይ ባህርና አካባቢው ሆኖ ተመዝግበዋል። ሁቲ አደገኛ ውጥረት ማባባስ ነው በሚል ጥቃቱን ፈርጆታል። ነገሮች አደገኛ ሆነዋል። ሁቲዎች ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ በበዕል መንደብ አደጋ ውስጥ ለማስገባት የሚሄዱበት ርቀት እንዳለ ሆኖ ዛሬ ላይ በኢራቅ አጋሮቻቸው ላይ አዲስ ጥቃት መፈጸሙ ውጥረቱን ከማውገዝ ባሻገር ታገሱት እንደማይችሉም ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ለዚህም ነው የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ከትናንቱ ዛሬም አደገኛ ሆኖ ይቀጥላል። ከሰሞኑ ደግሞ የሚሳኤል ውርጅብኝ በመካከለኛው ምስራቅ በባህረ ሰላጤው ሀገራት እንደዚሁም በኢራን ላይ ጠብቁ የሚል መረጃ በስፋት ከጦር አዋቂዎች እየወጣ የሚገኘው But we're taking in a lot of money, billions and billions of dollars from Venezuela. That'll happen with Iran too. With the Iranian assets, you said that Iranian assets will be used to pay for damages to ships that are hit in the Strait of Hormuz. Would the U.S. pay shipping companies directly? No, we're going to use Iran's money to pay for the damage they did. In other words, the Iran money that we control will be used to pay for damages. Sound good? Not bad, right? We should be rewarded. Okay. Any other questions? On the Federal Reserve, the FOMC is meeting this week on Wednesday. By the way, we're going to Michigan. The car companies are doing better than they've ever done. Many, many plants are being built all over the United States. They'll be opening them over the next year. Toyota just agreed to come in, move its entire operation out of Mexico and into the United States. በመሰረታዊነት ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል ይሄኛው አንደኛው ሆኖ የተመዘገበ ነው። በእርግጥ እነ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሚሄዱበት የፖለቲካ ርቀት አስቸጋሪ የሆነ የሳውዲ አረቢያንና የኢራንን ወታደራዊ ውጥረትን ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊወስደው ይችላል የሚል ፖለቲካዊ ድምዳሜም ተቀምጧል። ግን ደግሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለመፍትሄ እንሰራለን፣ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በተለየ አቅጣጫ እናያቸዋለን በሚል አቋማቸውን በተደጋጋሚ ያስቀምጣሉ። ኢራን በርካታ የሚሳኤል መከላከያዎችን በቅርቡ ከቻይና ልታገኝ እንደሆነ መነገሩ ደግሞ በእርግጥም አዳዲሱ የፖለቲካ ውጥረት ሌላ መንገድ ላይ እንደሆነ የአደባባይ ሀቅ አድርገዋል። ኢራንና አሜሪካ የገቡበት ውጥረት ተብሎ የማይወሰድ ከሌላ አቅጣጫ ሊታይ የሚገባው የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው። አሜሪካና ኢራን ሳውዲ የኢራን አጋር የሆኑትን ኢራቅ ታጣቂዎች ሲደበድቡ በባህረ ሰላጤው ዳግም ውጊያ መገርሸቱን ተከትሎ የቴህራንና የዋሽንግተን ጉዳይ ሪያድ ሲደመር ቴልአቪቭ አስቸጋሪ አድርጎታል። ለ3 ቀናት በኢራን ላይ የተፈጸመውን ድብደባ ገታ ያደረገችው አሜሪካ አሁን ድጋሚ ልትመጣ እንደምችልም በግልጽ ተቀምጧል። ረቡዕ እጅግ አስቸጋሪ ውጥረት ተቀስቅሷል። በገልፍ ሀገራት በዋሽንግተንና ሪያድ ጥቃቱ ተፈጽሟል። ቴህራን ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ምንም እንኳን የባግዳድ ፖለቲካ ላይ ጫና የፈጠረ ቢሆንም እነሱም ምላሿ እንደምትሰጥ በግልጽ ተቀምጧል። ለዚህም ነው የፖለቲካ ተንታኞች ዛሬም ብቻ አይደለም ትናንትንም ማሰብ አስገዳጅ ነው፣ ሁኔታዎች መልካቸውን ለውጠዋል፣ ነ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አግባብ በሌለው መንገድ የሚሄዱበትን ርቀታቸውን መግታት አለባቸው እያሉ የሚገኙት ተብሏል። סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית,
עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, בנזי גרם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. ነገሮች መልካቸውን ለውጠዋል ብቻ ላይ የሚቆም አይደለም። ኢራን የሚሳኤል መከላከያ ከቅርቡ ወይም ደግሞ ከቻይና ልታገኝ እንደምትችል መነገሩ አንዳንድ ጥያቄዎችን በሀያላኑ መካከል ሊያደርጉ ይችላል። ቤጂንግና ዋሽንግተን ወደ አንዳች አደገኛ ወታደራዊ ውጥረት ሊገቡ ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ የሚያጠናክረውም ሆኗል። ኢራን በሳምንት ውስጥ 400 የሚደርሱ ትከሻ ላይ ተደርገው ማለትም ተይዘው የሚተኮሱ የአየር መቃወሚያ ስርዓቶችን ልትረከብ መሆኑን ለጉዳዩ ቅርበት አላቸው የተባሉ ምንጮች ለሮይተርስ መናገራቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እያስነበቡት ይገኛል። ግዢው ከ60 እስከ 70 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ይገመታል። ከአሜሪካ ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ኢራን የጦር አቅሟን ዳግም ለማሳደግ ይህ እጅጉን ውስብስቡን አካውን በግልጽ ያሳይላታል ተብሏል። አሜሪካና እስራኤል በኢራን ላይ ጦርነት ካነሱ በኋላ ቴህራን የአጭር ርቀት አየር መከላከያ አቅሟን ማጠናከር ግዴታዋ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ደግሞ ከውጭ ሀገር በማስገባት ለመጀመሪያ ጊዜ ሆነ እንደሆነ በይፋ ተቀምጧል። ቴህራን በደረሰባት ተደጋጋሚ ጥቃት የወታደራዊ ካምፖቿና ቁልፍ መሰረተ ልማቶቿን እንዳጣች ይነገራልና ለዚህ ደግሞ ቁልፍ የመከላከያ ስርዓቶችን ከቻይና የመግዛት እድሉን አግኝታለች ተብሏል። ኢራን ከቻይና የገዛችው በሰው ኃይል የሚንቀሳቀሱ ከ300 እስከ 400 የሚሆኑ የአየር መከላከያ ስርዓቶች እንደሆኑ ተነግሯል። ይህም ቻይና ሰራሹ QW ማለትም QW12 እንዲሁም FN 16 የተባለ የሚጠራው ሚሳይሎችን እንደሚያካትተም በግልጽ ተቀምጧል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር ባይኖርም መገናኛ ብዙሃን ከመሬት ተነስተው ያልሰሙትን ያነግሳሉ ማለት እጅግ አስቸጋሪ ነው። Will a terrorist be afraid of Ben Gvir and that's why they won't murder Jews? I think so, yes. In the last few months, the terrorist Marwan Barghouti is approaching the Arab parties through his lawyers, saying them unite, because only then will we be able to stop and bring back the conditions in the Israeli prisons to what they were before. And he's worried about himself and his soldiers in the prison. They want to get me out of being out of the Office of Homeland Security. They want to get back to having their chocolates and marmalades. And how do you know what Barghouti is saying to the Arab parties? I know. It's unequivocal. The terrorist Marwan Barghouti gave a message through his lawyers and told them, unite. Tell the parties, tell Mansour and Ahmed Tibi and Ayman Od and Balad, all of them, unite so that we can get this Ben Gvir out. Since you mentioned that, the crocodile story has become a laughing stock online. Is that serious or is it part of the joke? You called me the Minister of Pitot, and now the Shabak admits that what I did has reduced the terror attacks. I opened fast alert teams. I did a lot. Were you wrong with the crocodiles? Not only was I not wrong, the crocodiles are wetting themselves at night because they're afraid of the crocodiles. They're afraid they will bring crocodiles. How do you know that? What do you mean? Of course I know. Everybody's afraid of crocodiles. You can also put a tiger there and a lion. Absolutely. That's what I want. That is my dream, and that's what I managed to do in my terms of office. ኢራን በአሜሪካ ኃይሎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸሟን ተከትሎ አስቸጋሪ ሁኔታዎች በዓለም ፖለቲካ ላይ ሳይቀር እንደተፈጠረ እየተነገረ ይገኛል። በእርግጥም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኢራን ፖለቲከኞች ላይ ጫና እንፈጥራለን በሚል አቋማቸውን ከፍ ባደረጉበት ሰዓት ለዚህ ደግሞ ጥቃቶች እዚህ ምዛም መቀስቀሳቸው የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት ከቻይና ጋር ሲዳመር አደገኛ እንደሚሆን ይጠቁማል ተብሏል። አሜሪካ አዲስ ጥቃት ከፍታለች። በኢራን ዌስት አዘርባይጃን ግዛት ላይ ጥቃቱ መድረሱን
በይፋ ተቀምጧል። የኢራን መገናኛ ብዙሃን በዚህ ልክ እያስነበቡት ነው። ይህኛው የፖለቲካ ሂደት ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ሊፈጥር እንደሚችል ተስፋ የተጣለባቸው ድርድሮችም ዋጋ ቢስ ሊሆኑ እንደሚችሉ በግልጽ ያስቀመጠ ሆኗል። رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. የገልፍ ሀገራት ኢራን ላይ እንደተነሱባት ይነገራል። ካታር እንደዚሁም ደግሞ በኢራን የእጅ አዙር አማካኝነት ሳውዲ ላይ የተፈጸመው ጥቃት እጅግ አስቸጋሪ ነው፣ የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች ላይ የተፈጠረው ጥቃት እጅግ አስቸጋሪ ነው በሚልም በተለያየ አጋጣሚ ሀሳቧን ስትገልጽ ቆይታለች። የካታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥቃቱን እንደዚሁ አውግዘዋል። ሳውዲ አረቢያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርስባት ጥቃት የጉር ድንብር ነው እና እንቃወማለን በሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ውጥረቶች እንዲበርዱ ሀሳብ እየሰጠ ቢሆንም የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ጉዞ ጋር በተገናኘ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንደተፈጠሩ የሚያሳይ ነው ተብሏል። በኢራቅ ፖለቲካ ላይ ሳይቀር ጉዳዩ አሁን ግራ ቀኝም አስቸጋሪ ሆኗል ተብሏል። በተለይም ደግሞ የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህኛው አጋጣሚ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያደርጉትን ጉዞ ማራዘማቸው እጅጉን ፈታኝ የፖለቲካ አውድ በአካባቢው እንደተፈጠረ የሚጠቁም አድርጎታል። גם הבוקר משוגר כטב"ם לעבר מדינת ישראל, גם אתמול שוגרו כטב"מים לעבר מדינת ישראל. מישהו עוד מאיים עלינו, ובנקודת זמן מסוימת האינטרסים האמריקאים והישראלים יצטרכו איפשהו כנראה להיפרד. יכולת שיגור זה דבר שיהיה קיים. גם אם סיכלת אחוזים גבוהים מאוד, מה שעומד מול יכולת שיגור בסוף זה הרתעה. זה מצב. עובדה שכרגע זה יכול להשתנות עוד שעה. האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם תוסעים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדליקים ממריאים מכאן. 3% የሚሆነው የነዳጅ ገበያም ደግሞ ዛሬ ጭማሪ ማሳየቱ ዓለማችን እጅግ ፈታኝ በሆነ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንደሆነች ጠቋሚ ያደርገዋል ተብሏል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ለጉዳዩ የራሳቸውን ሀሳብ እንጂ ዓለምን እያማከሩ አይደለም በሚል ትችቱም እንደዚሁም ፖለቲካዊ ጫናውም የበረከተባቸው መጥተዋል።